କଲିକତାରେ 5 ଟଙ୍କାର ମାଛ ଭାତ ଓଡ଼ିଶା ନାହିଁ ହବ ନା। ଆଉ କଲିକତା ଓଡ଼ିଶା ଭାଇ ଭାଇ ଆଉ ସବୁ ତ ଗୋଟେ ଆଉ ହବ। ମଉସା କ'ଣ କହିବେ? ମଉସା କ'ଣ ଅଫସୁସ ରହିଗଲା କି? ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଟିକେ କିଛି କୁହ। आइटम आउ टे बढ़ातु माछ अंडा चिकेन न दिंतु 5 टंकार 5 टंकार कलिकतार दौरान ये कहीं देवे ओडिशा देवे माछ माछ संगे भात 12 मौसा एतलकर पदे कहले मौसा कौन चिकेन भात 5 टंकार मौसा कौन कहीदेल चिकेन भात पुणी 5 टंकार 12 देखिकी आईंश टे बढ़िया दरकार कौन कहमी मौसा मौसा 5 टंकार लोक माने अल्प किसी दि जाती ढेर आइटम कौट बढ़िया Oh my God.